Is it? It's work. It's work? Yeah, You wanna try like this? Why do you do? if they want to. Yeah. Pahulama daw sila I garab. think that's the Udana, easy udana, udana. part. Kay babaw ra. Dili na kay muli na init. Ada oroy. No. Don't hit me. Ha? Just one thing. Pawama ko no garab. Oy, be careful. Kay ang imong kamot na. Sige. Muli na ko. No. You do, Hala ka! Hoy, itok man ka, oy! Hala ka, itok! you do Ha? like that. Si pulis, hoy, itok! Hoy, asa man ka? Ano ba, si Mike is sa substitute to you. Mike ka na, substitute itok. Be careful, adoy ha, don't get hurt. Masamad ka na, masamad ka ha. Oh, Matamad. masamad, minigo na gibobo. All of it. Lazo. Farther from your knife. There, I'm finished. You done? Itok, unsa man ka may Uy. taasa. Let it kuan kanang taas. Your other hand. Do it like that. Oh, that. Saan? Up your hand. Here? Okay. Don't cut your hands, doy, ha? Manguli na ra bata pating. I have to work still. Ha? Wow, you harvest rice, doy? Here? In the middle. Taas. In the middle lang. Kuyawan ni itok, oy, gihatag naman ni. Hoy! Kuyawan ni mo tora-tora ang nanay sundang, oh. Gihatag na ni Mike ang iyang sundang kasi Mike na kundi patiwason. Hala ka diha. Almost, I know that's my cousin, doy. You know, Here. In the middle. okay. Because your hands gana ka. your finger will be. My finger's okay. Careful to your finger. Sige. Sige ka karon. Kasi magbaon ka sa mga Amerika. Mao gani. O tanawa ra ingon ka dili ka mo ngare. Ingon siya nga di na kuno siya mo ngare ingon nga I tell nang Perla we are going. And then isa nga sige ngadto na lang ta. Di Ayan. kana no katigon na ka. Very good na kuno ka. Nang Perla said very good na ka. Too slow. Oh, it's okay. Mabagal. Mabagal daw siya ng It's Dugay. okay. dugay daw. Oh, You are standing only. Allah ka diha. I don't. The knife will be don't near your finger because okay. you will. Go put in a pile over there. That's not much pile. I'm making a pile. No, yeah, but you put on the pile, the big pile Iguro na ida. Where's the big pile? over there. I'm making a pile. Okay. Naghimo ko na din sa lagi po. She's a Nagpara ko ni Jackie Jan unsa po kaday. Agoy! Mao na ron. Unya next year magtanom ng siya na pa ano ha, patanuma. Oh, you can hear in the plant. We plant right in the next one. Okay. If I'm here, You want to come here? I can drive the Plant right? cabal. Huh? I can drive the cabal. You got the kaba. Oh, you have a kaba already. No. Okay, good. No, nana mil kabaw. Oh, Oh. my daughter by last December. Oh, that's good nga. Nana kay kabaw. Wa na mahuman ni apa here oh. Yeah, I missed it. You make this one. My eyes is in. Oh, next Huy, time, kainit. sunglass. Hoy, naon sa man mo nga nangundang man mo? Si Mike na lang may patiwason ninja. Doy, this stuff harvesting you gonna finish all of that. Can you? Hala tudloin na ng Perla. Di na naman sa manuhon. Wala. Mao na ron. Doy, nang Perla said, she's teaching you how to do it so that next time we won't hire these people. You're the one doing it. My family and And him. oh, and him and you. Ay, patay ka bata ka. Bahala ka diya. Palit na lang kong bugas. Oy, di ko ani. Oy, human ako ani. I'm already retired to doing this. This is your big experience. Yeah, I did a little everything.
Yeah, nagtuba siyag saging. Dito sa bukid, o tanawan isang kauban o paspas kaayo. Siya, Jesus Marosep. Haskang dugaja. Hala ka paspas nila oh. At yun, po kaguol, ana, naunsa po kaul. Di si Zabas kang hinaja. Nagsuon pa man siya, kuha mo na hinay. Ha? Karon pa nakagarab, no? Oo, oy, so kasi siyang pagkabata. Karong pagkazod. Mao gani. Yung suway gazod siya din. It's okay, you are the first time. Hoy, itak! Asa ka na? Kakulba ba ni mo, oy? Sagdi lamang na kada ginahan pa man pud siya. Abay tubig diha. Na. Nabali di guni pa humay. Kato na. No. Do it like that, oh. What is your name? Tanga. Ha? My name Guba. Guba ba? He, the other one, look me. Wa pa di mo mag-ila-ila nang? Wa man ko kaila ini mong bana uray. Kakulba ba ni mo kapila na ta magkita-kita? Naman ta ikaw mahingilan ha. Oh, Kakulba ni mo, oy. Michael. oh Michael. Taga ko sa imong messenger kasi magkuanay ta. Perla Bilet. Perlita. Dili na nako ma-memorize oy. Basta perlara. Type na lang din ha. Type. Di unsa na kay gibidyohan pa na nako si sa unsa na kay nagvideo pa ko. Bigyan siya kay bakit mo mang musulog mo nga hindi mo na ni Mana na kay gusto man ni si Za dinhi magpudyo na hala. Si Za nay mo. Ha? Magbayad ka nga rin. Okay, I go faster now. You pastor? Ala, dili you doing all of those things, all those things right, doy? Doy, they left you all of those. See, nang di ana sila dire oh. Ana. Oh, di ana sila. Ana. Hala ka, gibizaan ka. Do not do it faster kay ang your hands. I'm okay, my hand. Careful your hands. Tell her I work for a living back home. I don't count money all day. Hard worker po na siya sa amo nang. Oh. May laman. Ha? May laman. Ano na? Army ni siya? For 4 years. When he is 18 years old and then 18, 19, 20, 21. 4 years siya sa Navy. Mama na siya last year. Ha? Wa ba day army nga luyahon? Agoy, kainit. Payong lagi. Ide doon kami daw kag payong. Asas ka arte bapod oy. Di mo koy kalo. Do some work. Come on. Ala, no. I'm done on that. No. Kay hurry up. So we can, For the halang. ha? Ano padali aday masamad ganina day. Aba. For the halang. Walang halang. Ha? The hala. Hala, sige, hala. Uy. Hala, nagtinindogo na. Hoy, ito work. Oh my God. Aw, kay garap. Sige. Ikaw na rin hakot ito. Doy. They're waiting for me. Doy. What? His wife is a nanay's caregiver. Okay, I remember. You remember? Minya Dako. No. LB. LB. Minya Dako is when LB's, One of the Minya. yes, Minya Gamay and Minya Dako. Magkuan po di ka ito? Unsa na? Ha? Hapit na. Hapit. Hapit na, o sige. Hapit. Hapit na mahuman. Dali. Ayaw pagdali kay masamad ka. O tanawara. Mura si karang maot o. Hala ka diha o sige. Gamay na lang. Unsa nang i-tracer na ni? Nindo. Oh, ito siya. Hapilan man to. Ha? Aron malahi. Aron malahi. Hindi nagkasabot na mo. I sacrifice myself. Ay, no. Dili, oy. Dili. Ha? Ay, no. Dili kay tamakan ka, no? Agsaba. Imura. Bitaw mga ano. Ha? Ha? Wow, you did it. Why? Hey, you miss it. You miss it, oh? You missed the other one. Just one, you miss it. Usara. Usara lang. Oh, paghinay lang. Paghinay. Okay, you done. Very good.
Oh, you missed some. Oh, napa gamay oh. Na, Pick up that one. doy, pick up daw. Nang Perla said pick. No, No, the other one. No, para. napa nang oh. Ha? My eyes isn't trained. I can't. See? It's all green and brown. Yeah. Na brown naman. She can see one rice. Yeah. Then yeah, you don't know what's that. Is that, They're looking at. ha? Ha? Unsa? In English ako, lakaw nga rin, ikaw kuha. Ikaw kuha ko How no. long did it take to do this? Just today? Yeah. Na nga. Karon lang buntag ni sila garab ha. Ay kabaw. Di garap to gahapon. Aw asa may gigarab? Katong dito. So asa man amo ani kani kana? Kini raw ka na, ang takato ka ng pining. Kanang pining na to. Lami ba nang kang ng pining kay dako. Ang tubig ika dito sa sapa. Aw sa kanang sabay anak biya. Oh, oh.